Hamporong Hamprani Shamutan Jegi Mapano TTADC Shamung Charifang Shongno Ringa Angmano to Ye TTDC Hapang Nimakati Hamprani Bagay Rang Rizadia Haste Hapang by Hine Kok Shitamungo Hasani Montri Okra Kok Firamuno to Ye Pukeka Jitendro Choturi Funkaham Chini Tripura Hastani Lukurani Thanio Jai Khayoi ADC Amsoini Chini Tako Pukurni Thaniwani Kok Thaisa Silsamung Kok Thaisa Saklaimung Nangkukmani Kok Abongka Miao Chini Tripura Hastani Borom Ganang Montriokra Dr. Manik Shaha ADC Amsoini Gonganogo Thangui Kisha the কয়েকটা project inauguration খাইনি বাগৈ কাইসা পান্দা খলাই খাবো যিনি ত্রিপুরা হাস্তেন চিফ মিনিস্টার বজে জায়গা হনো থাংবানো আবতি কোনো কক করি কিন্তু পয়লা ককমখা ও জায়গাও এডিসি নি যারা তাবক চালক নাই সিএম বা ইএম এডিসি মেম্বার ADC tabok thangnai bisibrui kusar aborok ADC salok jago chini Tripura motha dol bai borongni kono adongno oro nukjagiya khai ADC bai je Tripura ni hafang borok to kathalaijak kaisa alliance ba jut ADC Amsoyo যদি কোনো প্রজেক্ট যদি ইনগ্রেশন খায় আবো কথালা জাগি অংফানো আবো যে Tripura হাফাং তাই ADC নি হাফাং ই কোনইনি যারা এক্সিকিউটিভ বরক তংনাই নাঙ্গো আবো ক্রুইট নব নুকজাগিয়া তাই কাইসে কক শাখা ও পান্ডাও যে বরম গনাং মন্ত্রীকরা যে এডিসি চালকনাই রক খুমলুং হেডকোয়ার্টার বা এডিসি নি হাফাং বরক রাংক্রুই হিনি বরক স্টেট গভর্নমেন্ট তাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি বরংনি থিঙ্গো ইয়াকসি সুরসাও বরক কমপ্লেন খাইও আবো ঠিকিয়া এনখাই আবনো তুই নানি কক যে অর মন্ত্রী অকর আবুবো শাখা তাকলাই বিসিনি 2025-26 ফাইনান্সিয়াল ইয়ার নি যে 800 তাই বুসুকবো around 900 crore ADC manthai borongno bebak jung release khairika aboni je slai alaida additional kubangku taibo 169 crore tabuk jorate rangri jakha taglai je I rang bisini 2025-26 ni tabok June tal ko June tal kai April May June মাত্র কোয়ার্টার কাছে থাঙ্গো যে যিনি যে সিস্টেমও যে বেশি কাইসাও ওয়াইব্রেরি রাঙ্গর হর যাবো কোয়ার্টার যে তিন যে বেশি তালথামও কাইসা কোয়ার্টার এখানে তালথাম বিশিঙনও বসাকা 169 crore ADC কে অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে এডিশনাল রাংদি জাখা বরংনি মানথাই রাংতরি খানো এনখাই তাইবো কোথাম কোয়ার্টার তংখ তিনটা কোয়ার্টার তংখ তাইবরে জাংনাই তামনি বাগৈ ADC সামুং অঙ্গিয়ং নাই जों পত্রিকা পরীক্ষায় নগো ADCও যে যিনি এই এমপ্লয়ি রক বরক
रिटायरमेंट थांगमानी प्राय तबक 19 months 20 months प्राय 1.5 বছরनि स्लाइसे गोबांखा बरंनि पेंशन मानिया बाहायके चलितों बर एडिसिओ प्राय 300 स्कूल सिंगल टीचर बे चलितों खाई अब तामो अब तो एक जेनारेशन बिनि फाउंडेशन जो बिनि अब करिंखाई तुमांग नाय ओ जेनारेशन इ हायुंगो जत्तो लामागो जत्तो फाइसिंगो जत्तो बातालिमंगो बो उकलोगो तंगनाय इनखाय आं ओकक सामानि अंखा अब केवनो आं सेजामानि केवनो जे नायस्लायमानि केवनो क्रिटिसाइज खेलनि बागैया एडिसी तबक चालकनाय जरा हाफांग रक तै त्रिपुरा राज्यनि लुकुरक आबुनि बिसिंग बसिनि त्रिपुरासा ताखogrok किसा वानसकदि साबकबि कक साका डॉक्टर मानिक शाह बरम गनां मंत्री ओकरा अर्थात स्टेट गवर्नमेंट ना एडिसी तारा जे नायकल नायरक चालक नायरक बरक कबि कक साका ब जागाओ चिनि इ एडिसी अंशनि हामक्राइनि तमो एजुकेशन तमो कम्युनिकेशन तमो ड्रिंकिंग वाटर तमो वेस्ट लेबर तमो इलेक्ट्रिसिटी तमो वैकेंसी जे फिलअप होंगे एडिसी बिसिंगो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट न बात दी एडिसी वो प्राय 5 to 6,000 रिक्रूट होंगे सब्जेक्ट ड्यू एडिशनल प्रिंसिपल ऑफिसर अब वो जेमन वाइनी लाख रां फी हुई चिनी जे पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर एग्री MSc रक पढ़ी फैनाय सराय रक PhD खाइजारक बरक हाई परीक्षा बरंगनि रिजल्ट दंगिया अवश्यमिया एट ऑल कैटेगरीज ग्रुप C ग्रुप B ग्रुप D एडिसी नि सब जोनाल ऑफिसर को बरक करी रांगबो करी बरकबो करी रांगबो करी अब कैसा सेकेंड दंखा तमनि बागै जों जे 125th कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल थांनाय बिसिसनि कसाय तंखा पार्लियामेंट बाय तमो अबि तमनि बागै जों आबुनि बागै साइतक जाखा आं चिनि कसाक बदलनि कक्सबि सायां कसाक अंथुन कखरां अंथुन गुफुर अंथुन जेफान अंथुन जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो दफानि बरक जत्तो बदलनि बरक जत्तो पॉलिटिकल कालारनि बरक जों नायो ताऊ लोकसभा चौंमारी विधानसभा चौंमारी एडिसी चौंमारी फाइखांखाय अब खुरजाक फायो आबन लगे लगे ताइबो कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट ताइबो अनेक गोबां अब फाइजागो किन्तु 125th कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल अब स्टेट गवर्नमेंट एडिसी विभाग बरंगनि कमेंट्स अब खाइर हरजाक अब तुई एडिसी विधानसभा एसेंब्ली अनेक कक्का आं MP तंफ्रो अनेक कक माने दिशामानि उलाव ओ बिल नामजाखा ताक फानो अब इम्प्लीमेंटेशन होंगिया अब होंगिया होंगई आं सुद काइसा एग्जाम्पल आं सानाम नायो बुसुक जरातुई डेंजरस जोंनि साब्रुम जिल्लानि काइसा जागा लुधुवा और 196 acre of land
chini Tiprasa tako bukurok for generations kaiba kaiburi kutham generation o jagao borok tongo age borok huk khlaisa kha bini pore para khlaikha bini pore oro rubber plantation khlaikha horticultural plantation khlaikha nok tangkha je left front government tai tabugni government आगे इंदिरा आवास योजना तब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना भाई और नौक तंखा और बालवारी अंगनवाड़ी अंखा फेरंग थंखा तुई थंखा लामाउंखा ICDS सेंटर अंखा प्राइमरी स्कूल अंखा तब ओ 196 एकड़ माने प्राय 500 कानी जगह वो तंगनाई सिनी बरोगरो सिनी तिप्रासा सिमिया ताई कुबुंडोगो तंगो केवनो सुनिया हुई केवनी कोनो कॉग्नाया हुई स्टेट गवर्नमेंट और सबरुनी कसाम बीजेपी MLA बो चुकली खाई हुई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन खाई हुई इंडस्ट्री खाई अरे त्रिपुरा वो इंडस्ट्री खाई बागुई निनी बुकजम नगर आसुक बांगमा लैंड और एक्विजिशन खाई जा धर्मनगर कुमारघाट उदयपुर बिलुनियागो yang agartala ni duklio nung oro age puila industry khaina ba orong khainung kichu khaya sabromo thangoi tiri tipra sarong noroni ebik khai rukhlai nung SEZ khainai he sung development ni against yang itu kong kha nung ADC am soyo amti khai oro 60 70 100 years tongi fainai borok abul slab kubang nung borong na hai rakhlai manode chini constitution ni 5th schedule 6th schedule pesha ek tamosa 5th schedule is like 6th schedule taibo farang fan kubangkuk nung oroni kewono jodi nung amuti khai ebik khane khai borong land divert khane khai nung oro gram sabha ma khayo gram sabha minimum 80% borok jodi government ni o proposal jodi borok abo support khaya nung khaimaya then how this BJP Tripura Motha and IPFT alliance government Kathalaja government amti kasi decision nakha is this not violation of the constitution killing the right of the Adivasis indigenous people avuni bagino 127 constitution a 25th constitution amendment bill nango o kogrongno ang Tripura hasteni jotto chini tako bukorongno Tiprasa non Tiprasa borong thaniyo ang submit khayo please pansokdi abuni against kok tisadi thansa khayoi thansa simi hingke ongya thansa tamni bagoi thansa ongoi kok tisadi busadi haya khai Tripura hasteo tamo Tiprasa tamo non Tiprasa sini bebang ni right tabuni government abono katil khai pai nai